السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم dans une nouvelle vidéo بعنوان l'accord des verbes pronominaux. Alors دائما كنتسألوا est-ce que on accorde toujours un verbe pronominal en genre et en nombre avec le sujet ou là واش مع le COD خصني نaccorder ولا خصني نaccorder مع le sujet. ديما كنطرحوا هاد الاسئله في راسنا وكيفاش ندير باش ناكوردي. دونك ديجا خصنا نعرفوا كيس كان فيرب pronominal. Un verbe pronominal c'est un verbe accompagné d'un pronom réfléchi. بمعنى انني فاش كنصرف un verbe pronominal في le présent مثلا le verbe se souvenir كنصرفوه على الشكل التالي: je me souviens. Alors me c'est un pronom réfléchi اللي كيمشي مع لو فيرب، وهنايا عندنا جو اللي هو ان برونون بيرسونيل. دونك ملي كنقولوا لو برونون ريفليشي خصو يتماشى ليا مع لو برونون بيرسونيل. جو كتماشى معاها مو، tu كتمشي معاها تو، و il معاها سو، nous avec le pronom réfléchi nous, ou vous avec le pronom réfléchi vous, ou il de pluriel masculin pluriel c'est ce. C'est bien. Donc من تنشوف ان le pronom réfléchi كيتماشى ليا دونك مع un pronom personnel adéquat معاه، دونك هنا كنعرف que il s'agit d'un verbe pronominal. عطيتكم هنا ان exemple ولا des exemples باش تفهموا beaucoup plus. دونك هنايا عندنا je me souviens de cette aventure. Donc le pronom réfléchi me كيتماشى ليا مع je le pronom personnel. Donc هنا il s'agit d'un verbe pronominal. Verbe pronominal. Par contre هنا je te demande de travailler en silence. Donc te donc normalement خصنا تكون عندنا je me. Donc باش نقولوا comme quoi هاد le verbe هذا c'est un verbe pronominal, alors que le cas هنايا ماشي هو. Donc je te donc te ما كتمشاش ليا مع je comme pronom comme te pronom réfléchi. Donc là il ne s'agit pas d'un verbe pronominal, donc c'est un verbe non pronominal. C'est bien. Alors نفهموا انه كاين عندنا deux types ديال les verbes pronominaux. كاينين des verbes qui sont essentiellement pronominaux بحال le verbe s'absenter, s'écrier, se souvenir ou là s'évanouir. هادو ils sont essentiellement pronominaux. بمعنى اننا ديما تنشوفوا هاد لو برونون سو لاصق مع لو فيرب. ما عمرنا كنلقاو هاد لو فيرب بلا هاد لو برونون ريفليشي اللي هو سو. ديما تلقاوهم في هاد ليطا هادي. باغ كونطخ كاين عندنا دي فيرب كي سونت اوكازيونيلمون برونومينو بحال لو فيرب سو بارلي و لو فيرب سو بروموني، بمعنى اننا كيمكن لينا نلقاوهم ما مرافقينش بهاد لو برونون ريفليشي سو. كيمكن لنا نلقاو لو فيرب بارلي و لو فيرب promener. C'est bien. Donc maintenant, les verbes essentiellement pronominaux, il a besoin d'accorder le participe passé ديالهم. Donc, on can accorder en genre et en nombre avec le sujet. Bien sûr que les verbes essentiellement pronominaux فهادو ما كيطرحوش ليا نهائيا مشكل، غير كنعرفوا انه verbe essentiellement pronominaux فانا كنأكورديه automatiquement. C'est bien. Donc عندنا bien sûr un exemple. Il s'est souvenu de cette aventure. Alors كيف ما قلت لكم أن le verbe se souvenir c'est un verbe essentiellement pronominal. Donc أنا جيت درت elle, c'est un sujet عندنا féminin. Donc il s'est souvenu, donc la marque de féminin, le participe passé je l'ai accordé avec le sujet. S'il vous plaît, نردوا البال أننا هنايا مع les verbes essentiellement pronominaux كنأكورديو le participe passé ديالنا مع le sujet. C'est bien. Très bien. دابا غادي ندوزو اللي عندنا فيهم un petit peu ديال شويه ديال اللبس وغادي نتعرفوا على les verbes occasionnellement pronominaux. Alors les verbes occasionnellement pronominaux غير كنعرف qu'il s'agit d'un verbe occasionnellement pronominaux ديك الساعات كنشوف le COD في الجملة كنقلب عليه. Alors si le COD ça veut dire le complément d'objet direct
me déplacer ليا avant le participe passé قبل من le participe passé alors هنايا غادي accorder le participe passé ديالي je vais l'accorder مع هاد le CO دي نيت d'accord غادي نشوفوا هادشي en détail في les exemples اللي ماجيين غير نفهموا بعدا de quoi s'agit-il donc عندنا le complément d'objet direct اللي كان عندي après le participe passé فهنا je ne dois pas accorder le participe passé اللي عندي غادي نشوفوا des exemples باش نفهموا donc toujours مع les verbes occasionnellement pronominaux donc il s'accorde avec le COD كيف ما قلنا إلا كان عندنا le COD مديبلاسي ليا قبل من le participe passé alors lorsque le pronom se peut avoir le rôle de complément d'objet bien sûr direct exemple ils se sont lavés alors هنا باش نعرف واش هذاك le ce c'est un complément d'objet direct كنطرحوا هذا السؤال donc عندنا ils se sont lavés pardon عندنا ils se sont lavés donc باش نعرف واش هذا ce c'est un complément d'objet direct واش نأكوردي او لا فكندير ils ont lavé quoi donc هاد الصون كنردها on كنحيد ce donc ils ont lavé quoi اشنو غسلوا ils ont lavé مثلا leur corps هذيك سو كتفهم عندي انهم غسلوا الاجسام ديالهم دونك سكيفي هاد سو كتجاوب لي على كيسيون quoi ils ont lavé quoi ils ont lavé leur corps هي هاد ils se sont lavés donc ce il renvoie un complément d'objet direct يعني كيتفهم حنا نقدروا نقولوا فهمنا ان هذاك سو غسلوا الجسم ديالهم الاجسام ديالهم دونك غسلوها هما نيت بروسهم دونك ils se sont lavés دونك هنا je vais accorder غادي نزيد هاد اس هاد laver ما تاكورداش ليا مع لو سوجي لا انا اكورديتو دابا مع هذا مع ce اللي هو un pronom ils se sont lavés اللي هو bien sûr un complément pardon d'objet direct un complément d'objet direct كما شرحنا في هاد زيكزامبل كيفاش عرفناه دونك طرحنا السؤال كوا وحنا عطينا واحد الاجابه افتراضيه يعني حنا غادي نفهموا كوم كوا ils se sont lavés المعنى ديالها انهم غسلوا مثلا هما الرسوم غسلوا الجسد ديالهم سي بيان دونك الا كان لو سي او دي سو مديبلاسي ليا قبل من لو بارتيسيب باسي فانا كنأكوردي هادشي كنتكلموا على لي فيرب كي سون اوكازيونيلمون برونومينو سي بيان alors ندوزو bien sûr غير باش نكملو الشرح ديال هذا donc le complément d'objet direct contenu dans ce se trouve devant le verbe donc on accorde كما قلنا tout de suite alors voilà donc هادشي دوزناه pardon alors les verbes occasionnellement pronominaux ne s'accordent pas كنا قلنا قبيلات إلا كان عندنا le complément d'objet direct من بعد le participe passé هو اللي عندنا في هاد l'exemple هذا alors ils se sont lavés les mains ils se sont lavés quoi ils se sont lavés les mains donc le complément d'objet direct les mains se situe derrière le verbe من بعد منه من موراه donc on n'accorde pas alors باش نشرحو شي شويه donc طرحنا هنايا donc la question ils ont lavé quoi ils ont lavé les mains donc les mains بلاصات ليا قبل donc هي اللي عندي donc le complément d'objet direct مديبلاسي ليا اذا من بعد le verbe ou plutôt le participe passé laver donc هنا je vais plus accorder mon participe passé علاش حيتاش هاد les mains اللي هي complément d'objet direct se situe derrière قلنا le participe passé c'est bien برافو دونك كنظن اننا غادي نكونوا فهمنا هاد لا ديفيرونس اللي قلنا الا كان ابري وكان افون دونك الا كان افون اون اكورد الا كان ابري اون اكورد با دابا غادي نشوفوا الا كان لو برونون بلوتو الا كانت سو ان كومبليمون دوبجي انديريكت alors سو est un complément d'objet indirect le participe passé ne s'accorde pas bien sûr مثلا هنايا عندنا ils se sont téléphonés غنطرحو السؤال ils ont téléphoné à qui ils ont téléphoné à quelqu'un donc ce c'est un complément d'objet indirect donc on ne doit pas accorder
دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا لوسون هادي وتكونوا توضحت لكم الامور شي شويش. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح في امان الله.